Alors, juste en mettant une cible sur le terrain, il arrive à amener logiquement plus de concentration pour les enfants et plus d'application, à essayer tout de suite, juste en rajoutant une intention, il va développer des attitudes meilleures. 지금 목표물을 하나 설정해 줬는데 그렇게 하면서 집중력을 좀 더 기를 수 있고 치고자 하는 의지도 C'est 더 la 향상시킬 수 logique, même si là on voit qu'ils sont encore pas tout à fait dans la séance. Hein. 아직 좀 준비가 안 된 것 같긴 하지만 보통은 이렇게 놓게 되면 선수들이 좀 더 집중을 하게 됩니다. Donc il l'a très vite vu et il leur demande de jouer un coup droit, un revers, un coup droit, un 그리고 revers. 포핸드, 백핸드, 포핸드, 백핸드라고 Pour 치라고 augmenter leur mise en 했는데요. route. 그렇게 되면 더 선수들이 좀 더 집중을 해서 치게 되죠. De savoir où on va mettre la balle, c'est très important dans le tennis, à chaque fois. 공을 어디에 놓느냐가 사실 중요하죠. Alors, il a touché une balle, mais il est très content. 지금 quand même. 공을 맞추니까 아주 기분이 좋아하고 있죠. Alors, ce jeu-là, peut-être que s'il le refait, il sera très content pour essayer de se retrouver dans cette même situation de satisfaction. 이렇게 또 이런 걸 다시 또 맞추게 돼도 기분이 아주 더 좋아지겠죠. Et on le voit, il est tout de suite beaucoup plus concentré. 지금 맞추자마자 훨씬 더 집중을 하고 있어요. Il a envie de refaire, il a aimé. 지금 또 치고 싶어서 하고. 이제 베이스라인. Je suppose que quand vous entraînez, et moi ça m'arrive aussi encore, de laisser les échauffements se faire, comme ça. 그냥 보통 저도 준비 운동을 할 때 이렇게 하게 놔두기도 하는 편이에요. Et la qualité de l'échauffement est médiocre, 이렇게 est mauvaise. j'ai compris, mais Quand on laisse faire, sans cible, sans organiser. 사실 죄송합니다. 이렇게 목표를 주지 않으면 준비 운동이 좀 더 질이 나빠지는 경우가 있어요. Alors que si on cadre l'échauffement avec des intentions, des exigences, la séance va mieux se passer, les enfants vont être mieux. 근데 더 요구사항을 주면 줄수록 선수들이 더 집중을 하고 준비 운동의 질이 더 높아지죠. Alors comme ils voient qu'ils font pas tout, ils se mettent pas en route de manière très active tout de suite, il essaye une autre stratégie complémentaire qui est de les motiver. 지금 좀 선수들이 역동적이지가 않았어서 이제 하나 더 추가를 했는데 선생님이 직접 옆에서 계속 쳐 뭐 이런 식으로 지도를 해주고 있죠. 더 격려를 해주고 있어요. Il va les amener là où il veut qu'ils soient dynamiques, donc lui aussi est dynamique. 그러니까 선수가 좀 더 역동적이길 바라니까 지도자분도 같이 덩달아서 그렇게 하고 있죠. Mais il a essayé de mettre des situations en place au départ, et les joueurs qui sont habitués à ça vont se mettre dans cette situation sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Mais lui, il a besoin qu'on y aille. 네, 뭐라고 어떻게 쳐 이렇게 말을 해주지 않고 그냥 격려만 해주면서 선수가 집중을 해줄 수 Et 있어요. on voit que l'échauffement, ils sont passés rapidement au fond du court, et il devient quand même de qualité là. 지금 빨리 서비스 라인 하다가 베이스 라인으로 하니까 더 선수들이 집중을 한 것 같죠. Alors, il change de consigne. Là, la consigne était d'alterner un coup droit, un revers. Maintenant, il demande aux enfants de prendre la balle quand elle monte. Rising ball. 지금 원래는 포핸드, 백핸드로 치는 거였는데 좀 지시사항을 바꿔서 라이징 볼을 치라고 요구를 했어요. Il va obliger les enfants à aller vers le rebond. 그렇게 되면 선수들이 바운드 되는 곳으로 따라가게 되겠죠. La copine, elle court. Elle va courir là-bas, elle court là-bas. Elle va finir le stage, elle va être capoute.
Bien. Ah, ils doivent encore alterner coup droit revers. C'est une consigne supplémentaire qu'il a 그리고 demandé avec 또 la Rising 하나의 Ball. 지지사항을 넣었는데 한 번은 포핸드, 한 번은 백핸드로 치라고 다시 또 바꿨어요. Oui. 잘 넘어져. 그러게요. 아니 신발이 너무 잘하서 하차야 할 때. 자체이 아파지 않으면 진짜 너무 일이 없는데. La cible. 여기. Bougez pas plus. Vous n'allez jamais toucher la balle. On ne peut pas être satisfait de mettre la balle une fois dans le carré, une fois là-bas. Ça, c'est la balle. Vos balles doivent être proches, toutes. Pour l'instant, c'est pas assez régulier. Vous voulez vous arrêter? Est-ce que l'un d'entre vous veut arrêter? 아, 지금 공이 너무 잘 못 맞추고 Alors, 근처로 떨어지게 하나. il utilise volontairement une communication un peu violente. 지금 약간 더 좀 강하게 말을 Il est pas en 했어요. colère, hein. 화가 난 게 아니라 C'est une technique de communication 사실 이게 소통 기술 중에 pour faire réagir les 하나인데요. enfants. 선수들이 좀 더 반응을 할 수 있도록. Et ça peut marquer les enfants. Ça peut 근데 être 이게 un choc. 애들한테 좀 통하죠. 충격적이니까 보통. Deux solutions. 말하고 Tu- 싶냐? 이렇게. Soit tu bouges pas assez, tu bouges pas. Pour lui, il ne bouge pas assez. Donc il dit, si tu bouges pas assez, tu toucheras jamais la balle. 지금 뭐라고 했냐면 움직이지 않으면 너 공 절대 못 칠 거야라고 Si 했고 tu bouges pas plus, peut-être que tu n'as pas envie de jouer. 그 아니면 두 가지 방법인데 그렇게 말하거나 하나는 너가 지금 움직이지 않는 걸 보니까 너 안 하고 싶은가 En 보다라고 général, 말했어요. ça fait un peu réfléchir. 그렇게 되면 선수들이 좀 생각을 더 하게 되겠죠. Pour que ce genre de communication ait un vrai impact, 이, il faut l'utiliser pas souvent. 이 커뮤니케이션 이 방법이 좀 계속 통하려면 너무 자주 쓰면 안 된대요. Un 이 entraîneur 방법. qui ferait tout le temps, t'es nul, tu arrives pas, vas-y, fais ça, fais ça. À la fin, il n'y aurait plus d'impact. 항상 좀 선수에게 아 너 왜 이렇게 못해 좀 해봐 이렇게 하면 그건 좀 나중에는 효과가 전혀 없어지죠. 프랑스에서도 아마를 열심히 안 하는 선수한테 번 주나요? 뛰기나. En France, on donne un finissement aux joueurs qui. Je ne pense pas que la punition, ce soit en France, je pense pas, non. C'est ça. 프랑스에서 Bah, ça 말하는 dépend des 것 profs. 푸시업. Ouais. C'est plus rigolo ça qu'autre chose. La vraie punition, elle est plutôt dans le fait d'empêcher les enfants de jouer. 진짜 좀 벌이 되는 거는 선수들 경기 못하게 하는 거래요. 그렇게 해서. Mais oui, parce que il estime, là par exemple, il leur pose la question, vous n'avez pas envie de jouer, il y en a qui veulent arrêter parce que l'investissement qu'il donne, il n'est pas assez bon pour lui. 그러니까 그렇게 막 경기를 안 하고 이렇게 하는 게 더 선수들한테 충격이 돼서. Et qu'il a estimé que pour faire progresser les enfants, il ne pouvait pas les faire progresser s'il ne donnait pas un peu plus. Donc il les secoue un peu pour voir s'il donne un peu plus. Et il suffit de voir, on va regarder si ça a eu un impact. 그 선수들한테는 선수들이 하고자 하는 마음이 없으면 뭐 아무것도 안 되는 거니까 사실은. 그래서 아까 방금 한 말이 좀 효과가 있는지 한번 같이 보십시다. Une autre technique aurait pu être une
vraie motivation quand quelque chose de bien a été réalisé. Ça a été bien réalisé. Bravo, super, c'est super, continue, ça c'est bien. 또 다른 한 가지 테크닉이 있다면 선수가 성공을 했을 때 잘했다, 브라보 이런 말을 계속 Mais 해주는 거예요. il faut que l'investissement soit déjà un petit peu bien fait de la part des enfants. 근데 이런 말을 들으려면 선수들의 노력이 보여야겠죠. Coup droit, revers. Top. Je pense qu'il est encore pas content. 지금 아직도 만족을 못 하셔가지고 Vous avez deux choses à faire. Deux. 두 개를 해야 되는데 기억하세요. Alterner un coup droit et un revers 포핸드, 백핸드 번갈아 가면서 하나씩 해야 돼. et jouer la balle montante. 라이징 볼. Est-ce que tout le monde a compris? 이거 이해하시는 거 맞죠? 이해했죠? Donc maintenant, 지금부터 toutes les balles montantes 다 라이징 볼로 et on alterne un coup droit 하나 et un 포핸드, revers 하나 백핸드로 칠 거예요. en visant la cible. 그리고 이거 과연 맞춰야 되는 공 보면서 c'est dur à 맞춰야 돼요 comprendre. 이거를. Et quand on fait une faute dans le filet, 만약 여기 네트에서 이거 실점하면 on court pour chercher la balle. 이거 찾으러 뛰어와야지. Tu vas comme ça, toi. Ok. Alors, il a utilisé une autre forme de communication, 다른 테크닉 기술을 하나 썼는데 car 2 fois la même aurait été pas adapté. 왜냐면 두 번이나 좀 잘 안 먹혀서 Du coup, alors que les consignes sont simples, il les réexplique bien pour être sûr de la compréhension des enfants. 그리고 선수들이 잘 이해를 했는지 한 번 다시 설명을 했고요. Alors que je pense, et il le sait très bien, que les enfants avaient compris. 사실 아마 이 분께서 정크로스 선생님께서 학생들이 이해를 한 거는 알고 계실 거예요. Mais donc il essaye vraiment par différents moyens de les amener là où il veut. Et il a du mal, c'est dur. 그래서 다른 방법을 또 동원을 한 거죠. 근데 진짜 힘들어하고 계시죠. Donc il va prendre pour cible notre jeune homme qui va passer un mauvais quart d'heure, mais qui va à la fin faire des coups droits et des revers phase montante. 아마 이제 나중에는 포핸드, 백핸드 가르쳐준 사항을 잘 이행할 것 같습니다. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas laisser les joueurs faire des choses fausses. 그러니까 이거 다 하는 이유가 선수들한테 잘못된 거 계속하게 내버려두지 않으려고 Au tennis, 계속하는 être comme 거죠. ça, 테니스에서 c'est faux. 이렇게 하는 C'est 것은 faux. 잘못된 거죠. c'est ça. 이게 테니스죠. C'est ça qui est vraiment le vrai tennis, c'est là. 이게 진짜 테니스니까 이런 걸 지금 가르쳐주고 계시죠. Si on les laisse s'entraîner comme ça, ils vont jouer comme ça. 왜냐면 선수들이 그냥 느리게 움직이는 걸 놔두면 경기도 그렇게 하게 되죠. 이렇게 테니스라고. 지금 피니시가? 이거는 우리 일이지 그래. 테니스가 아니고 Il essaie de lui faire comprendre que c'est pas bien ce qu'il fait. 그만큼 애들이 라이딩을 안 친다는 얘기잖아. 기다린다는 뜻이잖아. 맞지? 움직일 생각이 없다. 이렇게 안 하는 거고? 충격을 주는 것도 Les joueurs français arrivent souvent dans le Portugal et ils manquent d'ambition.
Alors, à différents niveaux, bien sûr, tout le monde, c'est pas français, coréen ou américain, hein. C'est les enfants, c'est tout le monde. 사실 뭐 이게 한국 아이들이 그렇다, 프랑스 아이들이 그렇다, 미국 아이들이랑 이렇게 그렇다 할 수 없고 그냥 사람에 따라서 다른 것 같고 사실 어린 선수들한테는 이런 일이 있을 수 있죠. Nous, ça nous fait mal au cœur de voir des joueurs qui jouent aussi bien et qui ne bougent pas. 사실 이렇게 잘 치는 선수들이 잘 움직이지 않으면 마음이 너무 아파요. Et donc, et en plus, il y a quelque chose de très important dans ce qu'elle a dit Jeff au début, c'était qu'il faut faire respecter ce qu'on a dit. 사실 그리고 중요한 것 중에 하나가 선수 지도자께서 말씀하신 것을 이렇게 준수를 해야 되는데 그것도 잘 안 했죠. Quand il a dit il faut aller chercher les balles en courant, quand on a fait la faute, si on n'y va pas, Je vais parler doucement pour être compris. On va alterner un coup droit, un revers. Là, là, il est vite, vas-y, dis-le, je l'entends, vas-y. Tu dois faire quoi? Là, toi. Un coup droit, un revers. Et il faut viser une cible qui est celle-ci. Tente la balle. Tente la balle dans la cible. 그때 말을 했어요. Encore. Contrôlement devant de la cible. Moins 1. Donc si j'en mets 3 à la suite dans la cible, prends-moi. Si celle d'après, je la mets en dehors. 2. Encore dehors. 1. Encore dehors. 0. Encore dehors. Moins 1. Celui qui gagne, c'est le premier qui arrive à plus 5. 5점 이상 얻는 사람이 이기는 거예요. 빨리. 맨 처음으로 5점 이상 얻는 사람이 이기는 거예요. Si vous êtes à moins 5, vous avez perdu. 만약에 마이너스 5점 이하면 이제 아웃이에요. Et celui qui dit de faire un coup droit en revers, 이전 너무 지금 다음 점 못 잡았다고. 진행하세요. 여기 있어요? ok? This is our problem in the you, school. you think it's a real problem? Because they are school team players, so they don't study, they don't go to class, they just play in the train from morning to afternoon. We are getting changed like a Western country. They have to go to school, but still now many good players they don't go to the school and they don't go to the class. So they play in the morning to afternoon. So if they play like this movement, in the afternoon they can't play. That's why they are saving their energy. Il faut se battre. Hein. I know, but it's okay. J'ai compris que c'était une... Je passe par là parce que mon anglais est très mauvais. My English is poor. So I asked to my favorite translator. English is okay. Alors, il me dit, j'ai compris que comme ils jouaient le matin et l'après-midi, s'ils bougent trop et qu'ils font trop d'efforts le matin, ils n'arriveront pas à suivre l'après-midi l'entraînement de tennis ni l'école. C'est ça. Donc, moi je suis entraîneur de joueurs qui sont encore scolarisés. Ils sont dans les meilleurs français. 지금 학교 다니는 학생 중에서 엄청 그 학교를 다니고 있는 학생들 중에서 수준이 높은 선수들을 데리고 있대요. Ils s'entraînent de 7h du matin à 9h. 10시부터 9시까지 훈련하고 Ils vont à l'école ensuite, de 그 9h 다음에 à 학교 13h. 갔대요. 밤 10시? 아니야, 아침 7시부터 9시까지 하고 9시부터 이제 학교 가는 거지. C'est l'année avant le bac, avant le... 그게 수능 치기 1년 전에 그렇게 한대요. En sciences scientifiques.
Et du coup, et ils s'entraînent encore l'après-midi, 2-3 heures. 그 다음에 또 오후에 2-3시간을 한대요. Ils ont dans la semaine 20 heures de tennis, 20 heures d'école. 그러니까 일주일에 20시간 학교 가고 20시간 테니스를 한대요. Et ils mettent énormément d'intensité dans les entraînements. 근데 이 훈련을 최고 높은 강도로 한대요. C'est dur, 그게 힘들죠. mais ils le font. 근데 그렇게도 할 수는 Si 있대요. j'avais dans ma tête, je me dis, oh là là, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, il serait moins bon. 만약에 아침에 좀 천천히 해라 뭐 이렇게 하면은 아마 안 될 것 같다고 그냥 항상 가만히. Et si l'année prochaine, s'il devenait vraiment, s'il continuait à être aussi bon, il jouerait le circuit ATP. Et dans ces cas-là, peut-être que j'enlèverais l'école. 만약에 그 다음에 뭐 중요한 경기가 있다고 하면 그때는 학교를 안 다니게 할 것 같다. Mais à un niveau très élevé déjà. 근데 이런 경우는 수준이 매우 높은 선수의 경우. Ils ont des ressources, ils peuvent faire. 지금 Poende, Pekende. Poende, Pekende. Poende, Pekende. Ça, il faut le faire. 그냥 무조건 들어가면 1점이고 못 들어가면 1점 까는 거야. 어떻게 먼저 맞추면 이기는 거예요. Vous allez compter les points. 지금부터 할 거예요. Et en fait, on doit compter. 생각 자기가 On 생각해서 doit compter les points pour son copain en face. Parce qu'on voit la cible. 상대 선수 점수 적을 거예요. 해야겠다. 점수를 불러주면 좋을 것 같아요. 공이 아웃이 되면 잡냐고. 아웃이 되면 계속 아웃이 되면 계속 랠리를 하는지. 잘할게요. On continue, oui. Si elle est faute, on continue à jouer, mais on a moins 1. 근데 1점을 깎아야겠죠? 랠리는 계속 잘 세야겠다. 아웃해 좀 하래요. Donc, 계속 하는 거야. 상대방 점수를 상대편 점수를 말해주라고. 들어왔는지 상대편 점수를. toi, tu vas compter les points de lui. Toi, tu vas compter ses points. Parce que la zone, elle est juste devant vous. 그러니까 내 눈앞에 있잖아요. 얘가 Et, 맞췄지 안 맞췄지. et vous l'annoncez tout haut. Vous le dites, 바로 얘기해줘. qu'il entende le score. 얘 듣고 있게 듣고 가서. Toi, tu comptes son score. Lui, il compte. Hein. Chacun compte le score opposé. Pokende. 보엔드. Pekende. 점수를 바꾼다는 Allez. This night at the hotel just near airport Incheon. Et c'est incroyable. J'ai pas filmé le back-end. Celui-là était collecteur. Faut que tu me le refasses. 진짜 웃겼어. La prochaine fois que tu parles coréen, je te filme, Jeff. Et là, je vais le mettre sur internet. là. J'ai le droit. 남자애들 확실히 그런 것 같은데? 얘 공이 지금 좀 많이 들어. 왜? 점수를 말 안 해서 그래. He's afraid. So il fait. Oulala. 얘 지금 잘 들어가고 있어. Alors, du coup, on en rigole parce qu'il est marrant et il fait des choses sympas et puis c'est un peu rigolo dans cette circonstance-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exercice, avant de travailler sur l'exercice, il faut qu'il soit réalisé correctement. Et là, pour l'instant, c'est pas encore, donc on ne peut pas encore travailler. 훈련 전에 이 준비 운동이 잘 이루어져야 되는데 그렇게 안 돼서 지금 계속하고 있는 거죠. 이게 잘 안 Lui, 되면 il veut travailler sur le jeu de jambes et leur donner des conseils, mais pour l'instant, il ne peut pas puisqu'ils ne font pas l'exercice correctement. 사실 원래 다리에 대한 움직임에 대한 그런 걸 가르쳐 주고 싶었는데 이걸 제대로 못해서 말을 아직 못하고 있어요. Si l'exercice était fait correctement, on pourrait demander des zones plus précises, on pourrait leur demander plus au niveau technique, on pourrait travailler vraiment. 이 연습이 잘 되면 그 다음부터 테크닉에 대한 기술을 좀 가르쳐 줄 수가 있죠.
C'est difficile. 네, 어렵죠? C'est difficile. 어려워요? Qu'est-ce qui est dur? 맞아. Qu'est-ce qui est difficile? 뭐가 어려워요? Pourquoi? 왜요? 있을까? Pourquoi tu te trompes? 왜 헷갈려요? 그 vers tout droit. 집중 때문에 까먹은 거 Et il sait pas compter le Ah, tu sais pas poids. compter? Non, non, en même temps, en même temps. Ok. Bien. Un constat. L'exercice qu'on a proposé là, il vous paraît simple ou difficile? 지금 제가 이 선수들한테 주었던 그 연습이 좀 어려웠던 것 같으세요? 복잡한 것 같으세요? 아닌 것 같으세요? Facile? Pas trop. D'accord. Vous avez vu le temps qu'il nous a fallu pour qu'il le réalise à peu près bien. 약간 좀 그나마 좀 잘하기까지 얼마나 시간이 많이 걸렸는지 좀 보셨어요? Si vous êtes entraîneur, il faut que les choses soient bien réalisées. Sinon, là, les 4 là, ils bougeront pas. Hein. 만약에 Ils joueront très bien sur le haut, mais comme ça. 지도자로서는 이런 훈련이 잘 이루어질 때까지 해야겠죠. 아까 선수들이 아예 움직이질 않았어요. 잘 치긴 했지만 움직이질 않았어요. Moi, personnellement, je préfère un joueur qui bouge à qui j'apprends le haut. 개인적으로는 좀 높게 치더라도 사실 움직이는 선수가 더 좋아요. Qu'un joueur qui bouge pas, mais il bouge pas, non pas parce qu'il n'a pas le physique, parce qu'il n'a pas envie. Il n'est pas dans la dynamique du mouvement. 선수가 움직이지 않는 것은 사실 신체적으로가 안 돼서가 아니라 치고자 하는 욕구가 부족해서 그런 Donc 거죠. la rigueur, c'est l'entraîneur qui la donne. 그래서 이렇게 엄격한 것은 지도자가 계속 엄격하게 해야겠죠. 이럴 때는. Quand une chose facile comme ça n'est pas réalisée, on continue. On 이렇게 continue. 쉬운 게 잘 안 될 때는 계속해야 돼요. 될 Et 때까지. après, on peut construire. Sinon, les joueurs, ils font toujours ce qu'ils veulent. 그렇지 않으면은 선수들이 그냥 하고 싶은 대로 계속 치게 되죠. Bien. Vous allez maintenant, les joueurs, vous allez vous échauffer au service, dans les diagonales, 지금 서비스 크로스로 보내는 거 하고요. et on va faire des situations de jeu à partir du service et du retour. 그리고 서비스 리턴부터 이제 경기처럼 할게요. 나중에 서비스 좀 하고. Allez-y. 호텔을 간다 하니까 그냥 갈아입고 간다 그러거든? 근데 나는 여기서 제일 오기로 했으니까 바로 가는데 점심 같은 거 가서 먹고 싶은 거 있는데 먹고 언니 바로 갈 거지? 나도 S'il se bouge comme ça le matin, l'après-midi, ça va. 힘들지 계속 Après, moi, je prends des jours, moi, je prends des jours. 그래서 그냥 계속 못했던 Pas trop vite le matin, mais doucement l'après-midi. Carrément. On peut faire un petit exercice de d'échauffement de répétition. Zone 1, 2, 3. Ça fait un gros point. Commence un peu. Zone 1, 2, 3, slice, C'est très bien. Ouais. Ouais, et puis après la répétition sur la 랠리 zone. 해야 되나? 랠리? Ils font 10 balles. Ouais, très bien, ouais. D'abord, ils peuvent faire 1, 2, 3. Ils peuvent faire 1, 2, 2, 2, tu vois, ouais. Ou alors tu fais 1, 2, 3 et tu vois s'il y arrive ou non. Et tu reviens. Ouais, très bien. On leur annonce 1, 2, 3. On fait travailler dans les deux diagonales, Ouais, en 4. À 4. à 4. Tu vois, pour pas. Enfin, à 4 ou à. Mais on fait deux diagonales en même temps, comme ça il y aura des balles. Tu vois que. Il faudrait aller chercher les cibles et les. faire des échanges.
Non, pour l'instant ils servent, mais bon, laisse-les un peu. On les laisse récupérer un peu après l'exercice difficile. 아, 다음번에 어려운 거 해야 되니까 지금 좀 쉬게 내버려 두자고. 네. 좀 작은 애들이 잘 이렇게 움직여요. 스쿨리가 하는데 약간 다 보고 있으면 부담스러워서 저러는 거 아닐까요? 신경 많이 쓰는 것 같아요. 그렇죠. 네, 나이가 저 때문에 그렇잖아요. 아무 생각 없이 그냥 막. 친구들이 하니까 좀 약간 긴장하고 좀 재밌고 하니까. 근데 이 친구들이 부담스러운 것 같아요. Tu penses que je suis trop méchant? Non, c'est pas ça. Non mais demande-lui quel est son avis. 너무 엄격하신 것 같아요. Trop méchant avec les enfants? 너무, 그냥 물어봐요. 네, 너무 애들한테 너무한 것 같냐고. 지금 이런 상황일 땐 그게 딱 적합한 것 같아요. Bah, dans cette situation, c'est juste. 그러니까 짜증 섞인 말투가 아니라 그냥 딱 Ouais. 포인트를 찝어줘서 맞는 것 같아요. Parce que vous avez toujours raison de dire quelque chose. Parce que oui, c'était pas sans raison. 애들은 시키는 것밖에 안 하거든요. 지금 네. 한쪽 방향만 넣는데 반대쪽 네. 방향으로 넣어라도 네. Je vais placer ici de l'autre côté. Ah. Je demande 3. 4 de chaque côté. Voilà, donc, Il me faut. Oh. Ah ouais, t'en veux 4 de chaque côté. non, mais j'en veux 3 cibles. Ah bon, ok, avec tous les 4 cibles. Alors 3 cibles. 한쪽 방향이랑 백핸드도 치라는 말씀이셨나요? 어떤 말씀? 사이드를 네, 반대로. 혜성아 사이드 바꿔가도 하래. 서브 아직 안 물어보긴 했는데. 네. 왜냐면 Tu veux une zone de retour? 방금 설명한 거 어떤 건지 다시 아, 이거 어떻게 했는 거 아직 하나? 그냥 쓰라고만 한 거지. 혹시 내가 안 들었나요? Alors, la première situation qu'on vous propose est la suivante. Vous allez jouer à 4 sur le terrain. 자, 지금 4명이서 경기할 건데요. On va enchaîner des services. 네, 저희 계속 서비스를 할 거예요. Et le copain qui est en face de soi va relancer la balle. 네, 저쪽에 한 명이 서서 이렇게 공을 보내줄 건데요. On va s'arrêter là, sur un service, un retour. 서비스 한 번 보내고 리턴하면 딱 멈출 거예요. 그거를 이제 계속 하는 거죠. On ne joue pas le point. 네, 계속 이제 하는 게 아니에요. 계속 플레이 하는 게 아니에요. 점수 내는 게 아니에요. On les a pas mis du bon côté. Hein. Ah non, toi, tu l'as mis du bon côté. Celle-là, oui, mais pas toi. Alors, vous allez retourner bien sûr croisé. 그리고 그 크로스로 또 해야 되고요. Et celui qui va servir, il va servir 4 fois à la suite sur la même zone. Écartez-vous. 그러니까 4번 서비스를 할 때 Zone 1, 1번 존에다가 4번 칠 거고요. 네, 서비스. zone 2, 두 번째 존에다가 4번 서비스 넣고 zone 3. 네, 여기도 4번. Donc 1, 2, 3. le même joueur va faire 4 balles ici, 4 balles ici, 4 balles là. 자, 한 명이 여기 4번, 그 다음에 이 두 번째 4번, 세 번째 4번, 4번씩 할 거예요. Ok? 이해됐어요? Let's go. 할게요. Comme ils sont 5, du côté où ils sont 2, ils font un service chacun. chacun, c'est-à-dire Bah, il alterne. Voilà, ils alternent un chacun. 아, d'accord. Donc, 여기 두 toi, tu sers une fois 명이잖아요. et après lui il sert une fois. 그러니까 한 번씩 Alors, 서비스 les serveurs 넣을게요. sont deux- là. 못했어요? 이해 안 됐어요? 그냥 여기서 서비스를 넣는데 저기 세 가지
그 존이 있잖아요. 그러니까 1번에 4번, 2번에 2번에 4번, 세 번째에 4번 이렇게 넣는 거예요. 그러고 저쪽에서 서비스 이제 리턴을 하면 거기서 끝인 거지. Il va retourner celui qui est ici, et toi tu vas venir là, pour servir. 네, 네, 리턴을 크로스로. 근데 이 친구들 지금 2명이잖아요. 그러니까 한 번씩 칠게요. 한 번씩, 오케이? Allez, 4 fois. 한 번씩, 한 번씩. 네, 연속으로. 리턴은 그냥 저 코 있잖아요. 가까운 게 저기 네. 리턴은 크로스로 그냥 보내라고 한 것 같은데, 그냥. 제 친구가 네. 제일 출석으로 이쪽으로 안 놓고 이 중간에 넣어서 그래서 그냥 넣어. 아, 누가. 저 친구가. 근데 지금은 계속 2개 연속은 이쪽으로 넣었어. 아, 이해를 뭐 이해한 것 같아요? 몰라서 그런가? 4개씩 넣어야 돼. 네. 이게 저게 2번째지. 응, 다시 1, 2, 3, 1, 2, 3. 한 번에 4개씩? 1번에 4개, 2번에 4개, 순서로? 맞죠. 응, 3번. 바꿀게요. 저 같이 가야지. 한 명은 이리 오세요. 한 명 여기서 칠게요. 아이고. 버려. 오케이.
On fait un exercice comme ça car les zones au service sont très importantes à définir. 저 각 그 서비스 넣어야 되는 그 구역, 존이 아주 중요한데요. On ne peut pas juste servir dans le carré de service. 그냥 저는 이 서비스 라인에 그냥 서비스하는 게 중요한 게 아닙니다. Un exercice comme ça permet d'observer, 이것은 이 연습을 통해서 voir les cibles qui arrivent le mieux. 그러니까 어떻게 이제 그 관역을 잘 맞추는지 볼 수 있죠. Savoir s'ils ont des difficultés plutôt à jouer sur le côté ou plutôt à jouer sur la ligne médiane. 그러니까 그 이 선수들이 어느 쪽에 서브를 넣는 게 어려워하는지 저희가 확실히 관찰을 할 수 있는 거죠. Le premier exercice que j'ai proposé, c'était 4 services dans chaque zone. 그러니까 제가 4번씩 1번에 4번, 2번에 4번, 3번에 4번 이렇게 서비스를 넣으라고 했는데요. Donc on peut s'habituer. 그러니까 저희가 4번씩 한 존에 치잖아요. 그럼 거기에 익숙해질 수 있죠. 그쪽에 치는 방향에. Pour vérifier s'ils sont vraiment précis, je vais maintenant annoncer les zones. 그러니까 이제 그 잘 치게 되면 제가 그 존 자체를 그러니까 어느 존에 쳐야 될지 제가 말을 해주도록 하겠습니다. 앞으로는. Donc, je répète, la zone extérieure, c'est la zone 1, il. 제가 1이라고 하면 첫 번째 1번 존에 바깥에 있는 종이 하고 La zone centrale, I. 그리고 중간에 있는 것은 2라고 할 것이고 La zone médiane, Sam. 네, 중간에 있는 존에는 3이라고 얘기를 해줄 거예요. Il, I, Sam. 1, 2, 3. 잘하잖아. Ok. Donc, on va tourner un peu. Ceux qui étaient dans cette diagonale passent dans l'autre et 네. ainsi de suite. 이거 좀 바꿀게요. 이쪽에 있던 선수들이 일로 가고 좀 바꿀게요, 자리를. Et avec Jean-François, on va se mettre chacun d'un côté pour annoncer les zones de service. 네, 장프라 선생님하고 제가 여기 서서 어느 존에 해야 되는지 말해 줄게요. 그럼 선생님 말하는 거 듣고 하는 거예요. C'est 3. Et de l'extérieur vers le centre. D'accord? 선생님 말하는 거 듣고 치는 거야? Allez. 이해했어? 좀 바꿀까요? 이렇게 자리를? 뭐 혜린이 응, 이쪽으로. 자, 저쪽으로 가주세요, 남자 선수들. Donc, juste avant de servir, tu me regardes et j'essaie de te dire. 저 서비스 하기 전에 선생님 봐야 돼. 그래야지 어디로 할지 알죠? Sam. 자, 1, 2, 3. 오케이? I, Sam. Sam. Il faut un relanceur. Et lui, il a servi dans la... J'ai changé les diagues. Donc c'est la jeune fille qui sert. Allez, Sam. 3. 아니, 3이 가운데지. 메디안. Ok. Ils font 2 services chacun. 2번씩 할게요. Il. Ok, à toi. 자, 그 다음 1. 와. 여기. Sam. 3. Ok. 다음. I. Il. Wow. 굿. Good. I. Il. Sam. Sam. Sam.
Sam. Il. Il. Sam. 4. 야, 진짜 방금 뭐였어? 아까 저분이 말했는데 90은 뭐 4랑, 네. I. 아, 맞아요. 20 곱하기, 90은 20 곱하기 4 더하기 10. 네. 80이 20 곱하기 4거든요. 4랑 하고, 4랑 D 하면 90. 좀 뒤에 D를 못 들면 좀 헷갈려요. 네. 96 이런 건 더 막 미쳐버려. 더하기 16이니까. 네. 가보세요. 네. Alors, ça nous permet de voir un peu plus précisément ce qu'ils arrivent à faire. 네, 지금 저희가 선수들이 어떻게 하는지 좀 자세하게 구체적으로 볼 수 있었는데요. De définir des zones quand on fait des exercices au service, ça fixe l'intention de jeu, qui est 네. très importante également au service. 네, 지금 존을 정해서 서비스를 하도록 하니까 지금 조준을 하게 되면서 선수들이 어디를 맞추고자 하는 의지가 생기죠. Maintenant que vous êtes bien chaud, on va faire une dernière phase d'observation. Toujours de la même façon, on va perfectionner notre coréen avec Jean-François. Seulement, lorsque vous allez faire Sam, 3번 존을 할 때 저희가 좀 본 게 있는데요. on va frapper fort. 네. 저희가 그 3번 존을 할 때는 좀 더 세게 쳐볼게요, 이제부터는. Quand on va faire il, 1번 존을 칠 때는 on va mettre beaucoup d'effets. 네, 좀 더 스핀을 주면서 들어갈 거고요. Slicer et lifter. 네, 스핀을 주고요. Slicer avec Jean-François et lifter avec moi. 장프랑스와 선생님, 많이 주고. 네, 네, 장프랑스와 선생님과는 탑스핀을 바깥쪽으로 주고, 그리고 선생님과는 스핀을 줄게요. Et la cible centrale, 네. on va également la faire fort. 그리고 그 가운데 있는 2번 존에도 아주 세게 칠 거예요. Donc vous connaissez l'intention complète, la zone, l'effet et la vitesse. 그러니까 이제 속도와 어디 쳐야 되는지, 그리고 힘의 강도, 조절을 다 머릿속에 가지고 있어야 돼요. On va continuer à vous observer dans cette situation-là. 자, 이제 어떻게 하는지 좀 더 보도록 할게요. C'est en évolution, mais après on peut éventuellement donner deux positions de retourneur, une arrière. Pour la reconnaissance. Non, mais à la limite, pour favoriser l'intention du serveur, c'est-à-dire que la zone extérieure, quand on dit, on va dire il, Ouais. On reculera. on fait reculer, de façon à ce que le serveur ait l'avantage. Et puis quand on dit les deux autres, il y a deux positions, c'est avancer, de façon à ce que déjà ça fasse travailler, couper les trajectoires pour le retourneur, quand il vient un peu de plus loin, Ah ouais, bien et sûr. puis que ça fasse travailler la vitesse. On le fait juste après. Ouais, ouais, non, vas-y. C'est toi, hein. On le fait juste après et comme ça on se mettra derrière le relanceur et on indiquera les zones. Allez. Alors, Sam. 3번 존. Sam. Il.